تمنيتك يا أغلى الناس تناظرني بكل बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 29वीं शब मुताबिक 30 अप्रैल 2022 रमज़ान 1443। هالإحساس أشوفك تحبس الأنفاس تدار الجرح بين الناس وجرحك يسكن أركاني. تمنيتك بهذا اليوم تشاركني الفرح وتقوم تنسيني جرح مكتوم وحزني رافق जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर सेक्टर 11A नॉर्थ कराची में एक रात के क़याम का एहतमाम किया गया और क़याम का मकसद ताकि बच्चे बूढ़े जवान अल्लाह के घर से जुड़ें, अल्लाह का घर मस्जिद आबाद हो और 100% लोगों का ताल्लुक़ मस्जिद से जुड़ जाए। تناظرني بكل إحساس تطيب جرح ما ينقاس وتروي شوق ناداني. أنا ما أقدر على هالإحساس أشوفك تحبس الأنفاس تدار الجرح بين الناس وجرحك يسكن أركاني. تمنيتك بهذا اليوم تشاركني الفرح وتقوم تنسيني جرح مكتوم وحزني رافق الحاني. ورغم الفرح أحس هموم وأحسك يا الغلا محروم। अल्हम्दुलिल्लाह इस क़याम में 1000 के करीब लोगों ने शिरकत की। أغلى الناس تناظرني بكل إحساس تطيب جرح ما ينقاس وتروي شوق ناداني. أنا ما أقدر على هالإحساس أشوفك تحبس الأنفاس تدار الجرح بين الناس وجرحك يسكن أركاني. تمنيتك بهذا اليوم تشاركني الفرح وتقوم تنسيني جرح مكتوم وحزني رافق الحاني. ورغم الفرح أحس هموم وأحسك يا الغلا محروم وتدعي لي بسعادة دوم وحبك والله और रात के खाने का एहतमाम हुआ। تمنيتك يا أغلى الناس تناظرني بكل إحساس تطيب جرح ما ينقاس وتروي شوق ناداني. أنا ما أقدر على هالإحساس أشوفك تحبس الأنفاس تدار الجرح بين الناس وجرحك يسكن أركاني. تمنيتك بهذا اليوم تشاركني الفرح وتقوم تنسيني جرح مكتوم وحزني رافق الحاني. ورغم الفرح أحس هموم وأحسك يا الغلا محروم وتدعي لي بسعادة دوم وحبك والله بكاني. تمنيتك يا أغلى الناس تناظرني بكل إحساس تطيب جرح ما ينقاس وتروي شوق ناداني. أنا ما أقدر على هالإحساس أشوفك تحبس الأنفاس تدار الجرح بين الناس وجرحك يسكن أركاني. تمنيتك بهذا اليوم تشاركني الفرح وتقوم تنسيني جرح مكتوم وحزني رافق الحاني. ورغم الفرح أحس هموم وأحسك يا الغلا محروم وتدعي لي بسعادة
وحبك والله بكان. تمنيتك يا أغلى الناس تناظرني بكل إحساس، تطيب جرح ما ينقاس وتروي شوق ناداني. أنا ما أقدر على الإحساس. उसके बाद सब ने सलातुत तौबा सलातुत तस्बीह इनफिरादी तौर पर अदा की और 2 बजे बयान का आगाज़ हुआ और 3:30 बजे तक बयान का सिलसिला रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने गौर से तवज्जो से पूरे मजमे ने बयान सुना। फिर इज्तिमाई ज़िक्र और दुआ हुई और दुआ के बाद सब ने अज़्म किया कि रमज़ान के बाद की ज़िंदगी में भी इंशाअल्लाह इसी तरह माहौल से जुड़कर ज़िंदगी गुजारेंगे। इस क़याम का मकसद सिर्फ़ ये है कि लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह के घर से जुड़ जाए और अल्लाह का घर मस्जिद, बल्कि हर मस्जिद अल्लाह ताला के जितने घर हैं यानी जितनी मसाजिद हैं वो 100% आबाद हो जाएँ। أغلى الناس تناظرني بكل إحساس، تطيب جرح ما ينقاس وتروي شوق ناداني. अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुस्लिमा को मसाजिद से ख़ास ताल्लुक़ नसीब फ़रमाए। ज़मीन पर मौजूद इस्लाम के हर एक मरकज़ को अल्लाह ताला 100% आबाद फ़रमाए और ज़मीन पर मौजूद हर एक मस्जिद को भी अल्लाह ताला 100% आबाद फ़रमाए।